Sige natin. Akyat na. Bilisan mo, may traffic din eh. Uy, ano ba to? Balik na ako sa taas. Ay! Dito daw nag-ano yung mga prinsesa at prinsipe. Sa third floor na kami. Third floor! Ano ba yan? Andito na kami sa third floor. Yung upuan pa dito. Pagod din eh. Oo, sa baba pala, puro mga ano. Ayan, sa baba. Ala! Doon, laki-laki nito oh. Meron pa rin sa ground floor. Palabas na yon. Olin! Ganun pala yun. Olin! Naku! Ganun pala yan. ¿Sabes eso que cuando hablábamos, no sabemos si habrá otro puente abajo? No, solamente este. 220 en total con 80 marineros. 135 marineros, luego 20 oficiales y residuos marineros. Ayan, dato yan nagtaraskan. Hulin! Nasa third floor kami ngayon. Ayan ang ano, balik ulit kami sa second floor pag-ayan ng mga ano. Ang laki naman ito, grabe. Nakahinto kasi, kaya binibisita ng mga tao. Pila-pila, walang katapusan ng pila. Pumapasok ang mga tao. Schedule. Yan. Si falla el otro, se utiliza porque está en servicio, si falla el otro ya, es como si ganáramos todos sin corriente de electricidad, ya habría que usar ese que es el manual. Pero